जय जगन्नाथ सांग मैंने मो काना वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल। आज आम बंटी मुझे जाऊँ पिपली आउ जब सांग मंगलपुर जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बंटी आउ चंदन सहित चंदन टाटा म्यूजिक टेस्टा बहुत मजा लगुच देखा कि मस्त लगुच चंदन पूरा कॉपी दे सारे लाइक टी दे देबे नहीं तो बहुत मजा बर्तमान एम भिडियो एवं सरीनी रिल सरीनी भलसे रिल्स हम भल क्लारिटी आसो। ये समस्ते डांस कर भोपाल पूरा फेमस हम मन को पूरा पाई मुझे कैमरामैन है बंटर मुझे रिल्स करी ना चलते सी आगे चल जानी तार भी मुझे रिल्स कर। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं देखु प्लेसटा केमती आउची माने क्लारिटी केमती आछी तापर से करियो तार कैमरा मु धरिबी ता फोन को वीडियो मु करिबी प्लेसटा को गोटे भल माने क्लारिटी आउची से गोटे से करियो मते धरि देले कैमरा मु करियो कोन करिया मु धरि जी फास्ट देखिया नि क्या करियो तू धरियो रील में भाई देखिया जी क्या तेरा बाप यहां छोड़कर गया था कि तेरी मां चंदन टिके ट्राई करियो मु ट्राई करबी तापर कोन करियो हां चंदन ट्राई करियो से करियो वीडियो करियो देखे केमती करजी भल लागुची कि भल लाग मस्त लाग देख लो ये फंस गया। बाप रे ए बोले भाई से कैमरा धरिबो के से नीचे नाचिबो ए या म देखो कैमरा भलो मन ना देखिबो केते देखि मो नेट छरिबो आमे मिसी गोटे ग्रुप खोलिया एटा जदी भाई आगरु कहिता त मु सपोर्ट रे थांदी ये तो कहूनी कि जा सपोर्ट में केंद्र जानि नतली एबे ब्लॉग करछि ए भाई समस्त डेई डाई करके आउछन कहीं ताला पके दिन टाइम हेने खोलिया पे से कर दे ताला पके दिन डेई डाई आउछन देखंतु स्त्री लोक डेई डाई आउछन लाज भी मारछु मते ए हम सिंगर हम ये हमर हिमन सागर 2 हम मैं नहीं मानता बंटी आंडे कान्हू इंड कान्हू आउ एमार बंटी मिस्टर बंटी रूपे परिचित आमे आज आसीचु चांदुआ पिपली चांदुआ जेहेतु कन्हई कहला टिके जिया ब्लॉग करिया बंटीर रील्स टिके हम आमे देखिया गाड़ी स्टार्ट कर खाली कैमरा हलई पकोतुंती क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? बंटी वीडियो होची मो रील्स करतली मु जाननी मो वीडियोटा केमती होई ये करथला वीडियो पसंद लागिलानी मु आउतरी पुनी करबी आ कोन करबी सब लागी तो कमेंट कर सुनार
टेकी दे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କେତେ ଭଲସେ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଏଠୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଡେଇଁକି ଆସନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ଡେଇଁକି ଆଇଛୁ ବା ଆମେ କ'ଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଇଛୁ ନା କ'ଣ ଆକାଶରେ ଭାଇ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏ ପିପିଲି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଚାଲ ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ସିଏ ବି ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଗଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଏ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ଲାଜ ନେବେ चल झूठा 26 ତ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆସିଲାରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିନ ଚାଲ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର ପିପିଲି ନାଁଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ପିପିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ କନେଇ ଆମର ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଭାଇର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାରେ ମୁଁ ତୋର ଏଇ ଘୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ପୁରା ଏମିତି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପିତ୍ତଳ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲା ସେ ଲୁହା ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଲୁହା ଘୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ବି ଦେଖିବା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚଢ଼ିଗଲୁ ଉପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘୋଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଭାଇ ଗୋଡ଼ କହୁଛି ଆଗେ ବଣ୍ଟି କହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ପୁଣି ସଉଦା ପତ୍ର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି ବସିଗଲେ ଏବେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଚାଲ ଆମେ ପିପିଲି ବଜାରରେ ଚାନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାନ୍ଦ ତ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଚାନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପିପିଲି ବଜାର ଚାନ୍ଦ ବଜାର ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଡ଼ ପ୍ରବଳ କାମ ପିପିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଆପଣ ଯଦି ଆସି ଏଇବାଟେ ଆସନ୍ତୁ ତେଲ ଭରିକି ଚାନ୍ଦ ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ ସବୁ ଟଙ୍ଗି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବନି ପଇସା ଦେଇକି ଦୋକାନ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ମାଳ ମାଳ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବତେଇବୁ ହେଲା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ଏବେ ନୂଆ କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ नहीं ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମକନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆଉ ଘର ରହିଲା 4 କିଲୋମିଟର ମକୁନ୍ଦପୁର ବଜାର ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହେଇଛି ଆମ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଆସିବେ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ गाड़ी स्टार्ट कर ଟାଇମ୍ 50 ଆମ ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭଲସେ ଯିବେ ବୋଲିକା ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଆମ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି